അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു റോട്ടീനായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ടല്ലേ. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊരോരോ പ്രയാസങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളിൽ, ജീവിതത്തിലെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലാഹ മാ സാബിരീൻ, നിശ്ചയമായി അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ്. ഇതൊരു സാധാരണ വാക്കല്ല. നീ ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അള്ളാഹു നിനക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. നിൻ്റെ വേദന കാണുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ ഒരു മൗനം പോലും മറ്റാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ റബ്ബിനത് മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊക്കെ ഈമാൻ ദൃഢമാകുന്നത് അത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദിക്ർ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമസ്കാരം അത് മുടങ്ങാതെ അവ്വല് വക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരാരും കാണാതെ ഒരു സ്വതക്ക, ആരാരും കാണാതെ മറ്റു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവയാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ ശക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യസന്ധമായ ഒരു ഹൃദയം മാത്രം മതി. ഈ ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്നിലേക്ക് പല ചുവടുകൾ വെക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗാദറിംഗ് ഒന്നല്ല. ഇത് നമ്മൾ ദിവസേന അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഇത് നെത്തി മുടങ്ങാതെ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്നും എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളെ മജ്‌ലിസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ട്. ചിലർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓർക്കുക, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ദിക്ർ, ആ ഒരു ചെറിയ ദുആ നാളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷക്കായിട്ട് വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരുടെയും ക്ഷമയും സഹനവും ഈമാനും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. അവിടെ ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي. 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 اللهم ارزقني ما أتمنى
كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن 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 كان خيرا لي
اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي
اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي
اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي
اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان
خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي
اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم ارزقني ما أتمنى إن كان خيرا لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ഓരോരോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണോ അത് നീ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും റാഹത്തും നൽകിയിടണേ അല്ലാ. മുത്ത് ഹബീബിൻ്റെ ചരിതയ്ക്ക് ഈ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായിട്ടുള്ള സ്വലാത്തിന് ഞങ്ങൾ നിത്യേന മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളുടെ ഹക്ക് ജാഹ വർക്കത്ത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ പോരിശ കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പേ, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് നീ ഹൈറാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചേരണമേ. അള്ളാഹു അത് ഷെറാണെങ്കിൽ നീ ദൂരെയാക്കി കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറായത് നീ സമ്മാനിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഓരോരോ പ്രയാസത്തിലാണുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ആ പ്രയാസത്തെ നീ ദൂരെയാക്കി കളയണേ തമ്പുരാനെ. നിത്യേന ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മജ്‌ലിസ് നീ കബൂലാക്കണമേ. വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മക്കളെ നീ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിരണേ അല്ലാ. ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലും നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലുമാക്കി തന്നിരണമേ. ഞങ്ങൾ മക്കളിലെ ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നീ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരുമാക്കി തന്നിരണമേ തമ്പുരാനെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് യാ റസൂലുള്ളാഹ്. ബിഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് യാ റസൂലുള്ളാഹ്. ബിഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് യാ റസൂലുള്ളാഹ്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.